Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us start in a few moments. Let other people tune in. All right. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. So Aaj inshallah will be our final, the last session for Naseeha before Iftar of this year. And this has been quite an interesting journey for me, at least. I don't know about you guys, but definitely for me, because ये बात मैं पहले भी अक्सर कई दफा कह चुका हूँ during the sessions के when a person is supposed to do dawat of any kind, he's supposed to look at himself. He's supposed to look at his own heart. It's not basically for other people, but it's for the benefit of the person doing dawah himself. So these are the sessions which specifically in general are a reminder for myself, are a reminder for all of us, but those things which do make a difference. And we started off from one hadith, and just the aspect of looking into one hadith and then going topics upon topics and taking out sessions upon sessions out of that one hadith shows that how deep is every single saying of our Prophet ﷺ, or how deep every single ayat of Quran itself is. तो अगर इतना ज़्यादा इस दीन के अंदर हर चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा लेसन्स हैं, इतने ज़्यादा अगर इसके अंदर मालूमात और इतने ज़्यादा नसाए हैं, so this at least could be a very tutti frutti kind of a minute from my end to make us realize that it is important for us to at least delve a little down than our own capacities, और जिन capacities में हम लोग already दीन को वक्त देते हैं, तो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा वक्त देना हमें चाहिए. And I think I was thinking about what to talk about in the last session. So I thought nothing could be more beneficial or more important than a parting advice, than the parting Naseeha, which can stay with us and which could be a take home after the end of these sessions. And I thought that it's important that I look at the entire crux of it, कि नेक अमाल करने का, अल्लाह की तरफ बढ़ने का, दावत करने का ये जज्बा या ये सोच कहाँ से बेदार होती है, उस चीज को अगर हम देखें तो हम उस सोल्यूशन या उस हार्ड हिटिंग पॉइंट की तरफ जा सकें. And I think वो एक ही चीज से आती है, that is adopting the righteous company. अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन. It's very famous ayat, the very very famous ayat जिसका तर्जुमा सिर्फ इतना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाहा, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, gain piety, become more pious, righteous, इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, and अपने आप को नथी कर लो सादिकीन के साथ, अपनों में से सच्चों के दरमियान, अपनों में से अच्छों के दरमियान, अपनों में से ज्यादा बेहतर तकवा वाले राइचियस लोगों के साथ अपने आप को नथी कर लो. गेट जेल्ड विद देम, उनके साथ अपने आप को जोड़ लो. नथी होने का मतलब जोड़ने का है. सो जब ये चीज अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, एंड दिस इज डायरेक्ट कुरान, अल्लाह ताला गिविंग, not telling the sahabas, he's not telling the Siddiqeen themselves, the Salihin, or
He's not telling the people who pay zakat, people who follow the, you know, 5 pillars of Islam. Allah Ta'ala is addressing every single person of iman. Ya ayyuhallazina amanu, ए ईमान वाला. एंड इत्तकुल्लाह, अब उसको अगर आप ब्रेक डाउन करें तो उसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी होता है कि तकवा इख्तियार करो, लेकिन तकवा कैसे इख्तियार करो, अल्लाह से डरना कैसे तुम्हें नसीब होगा. वकूनु मासादिकीन, अगर तुम अपने आप को सच्चों के साथ नथी कर लोगे, अपने आप को सिद्दीकीन सादिकीन के साथ नथी कर लोगे जो तुम में मौजूद है. इससे एक और चीज डेवलप होती है कि ये सिद्दीकीन सादिकीन, ये जो जुमला है, अगर अल्लाह ताला ने ईमान वालों की कैद लगा के, टाइम फ्रेम की कोई कैद नहीं लगाई कि किसी मखसूस जमाने में ईमान वाले था क़यामत आते रहेंगे, तो सिमिलरली अल्लाह ताला ने जो तकवा इख्तियार करने का जरिया इस आयत में बताया, उसका मतलब ये है कि वो सादिकीन भी सिद्दीकीन भी ता क़यामत आते रहेंगे. जब तक ईमान वाले मौजूद इस कराए अर्ज पर रहेंगे, तब तक उनके अंदर, उनमें बेहतर, उनमें ज्यादा, एक जनरल ऑडियंस से ज्यादा, जनरल तकवे से इख्तियार करने वाले से ज्यादा एक हल्का एहबाब ऐसा ता क़यामत कायम रहेगा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों में तकवा इख्तियार करने वाला होगा, जो उनमें सबसे ज्यादा सच्चा होगा, उनमें से सबसे ज्यादा पायस राइचस होगा. तो ये चीज भी इस आयत से एस्टैब्लिश हो रही है. तो ये अगर अल्लाह ताला ने पूरे दीन की, अब आप देखेंगे ये कहाँ पे ये एस्पेक्ट आता है. अच्छा, ये अगर ऐसी आयत लगे कि हमने कभी इस आयत को सुना नहीं या हमें कभी ऐसी तंबीह हमने देखी नहीं, तो आप सूरह फातिहा सिंपल उठाएं, सूरह फातिहा सिंपल उठाएं. और सूरह फातिहा हम हर नमाज में पढ़ते हैं. इसको ओपनिंग कहा जाता है, पूरे कुरान का जिस्ट कहा जाता है, पूरे कुरान का मकसद या लुब्बे लुबाब अगर किसी सूरत को कहा जाता है तो वो सूरह फातिहा को कहा जाता है. Now, obviously, the most important book which was ever to be revealed, the most important book which was ever to be revealed on the most important prophet, sallallahu alaihi wasallam, to ever to come on the face of this earth, जब उनको जो सबसे इम्पोर्टेंट किताब है, जब उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो वही नाज़िल होनी है, तो उसकी ओपनिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी. उसकी जो किताब जहां से खुलती है, whenever you start to read a book, even these worldly books, where even fiction based books, when the most important part, if you want to look into कि यार इस किताब के अंदर क्या है, आप उसके प्रीफेस को खोलते हैं, आप उसके इनिशियल पेजेस को देखते हैं, आप देखते हैं, समझते हैं. तो कुरान जो कि सबसे इम्पोर्टेंट किताब है, उसका जो ओपनिंग पैराग्राफ्स हैं, if you were to look into it, this is the most important lines and the most important surah. So अगर ये पूरे का पूरा जिससे, तो फिर उसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नसाए होंगे वो भी सूरत के अंदर होंगे. जाहिर सी बात है, फिर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नसीहत अल्लाह ताला ने करनी थी वो तमाम की तमाम सूरह फातिहा में मौजूद होगी. सूरह फातिहा जो कि हम 5 नमाजों में पढ़ते हैं, जिसको कहा जाता है कि दुआ शुरू करें तो यहाँ से दुआ शुरू करें, जिसको अल्लाह की तारीफ कहा जाता है और कुरान का लुब्बे लुबाब कहा जाता है, उसके अंदर अगर हम देखें तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं इहदिना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम. अल्लाह ताला से जब इंसान हिदायत मांगता है सिरातल मुस्तकीम की, अल्लाह ताला उसके बाद उसका जरिया दुआ जो मांगना सिखा रहे हैं, उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला खुद दुआ मांगना सिखा रहे हैं मोमिनीन को, मुस्लिमीन को, मुत्तकीन को. सिरातल लज़ीना, ये वो रास्ता है अनअमता अलैहिम, यानी कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जो आपने जिन लोगों को इनाम किया उनके वाला रास्ता. इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला यहाँ पे एक वसीला डाल रहे हैं. दुआ सिखाने में अल्लाह ताला दुआ मांगने का जो तरीका सिखला रहे हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला दिखा रहे हैं कि आप वसीला डाल सकते हैं किसी का. और फिर अल्लाह ताला ये सिखा रहे हैं कि जिन पर मैंने खुद इनाम किया, अल्लाह ताला उनका वसीला सिखा रहे हैं. अब वो अंबिया भी हैं हमारे लिए, तो अंबिया के अंदर सबसे सबसे इम्पोर्टेंट सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ.
اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ویریس جگہوں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یا انعمت علیہم، یا یہ انعام والے لوگ یہ کون ہیں؟ یہ صدیقین ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ شہداء ہیں. یہ قرآن میں ایک دوسری آیت آتی ہے سورہ مائدہ کے اندر آتی ہے، اور ایک اور جگہ پہ بھی آتی ہے. I'm forgetting the ayat number. I'm completely forgetting the ayat also. سورہ مائدہ کے اندر اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ صدیقین، صالحین، انبیاء یہ وہ حضرات ہیں. یا یہ آیت آتی ہے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا کیا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے کاموں میں سے کچھ چیزیں آتی ہیں کہ کتاب کا پڑھنا، ان کا تزکیہ کرنا، وہ چیز کرنا. اور پھر ایک جگہ پہ یہ آیت آتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ اس کی ڈیٹیل اس طریقے سے موجود ہے جن سے انسان ہدایت پکڑ سکتا ہے. اور یہ انعام والے لوگ. اب اس کو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سورہ فاتحہ میں بار بار دن میں یہ 5 دفعہ دعا مانگنا سکھا رہے ہیں، اور ہم دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہم اس کا اثر نہیں پکڑ رہے، ہم اس کی نصیحت نہیں پکڑ رہے. تو اب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اسلام میں یہ رائچس attaining the company of righteous کتنی امپورٹنٹ ہے. سب سے امپورٹنٹ اب آپ کو سورہ کہف کا پہلے بھی کچھ 1-2 دفعہ ذکر آ چکا ہے. سورہ کہف میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو کہا جاتا ہے آخری زمانے کے لحاظ سے، فتنۃ الدجال سے بچنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے شمار قسم کی ہدایت رکھی ہے. اور جو شخص دجال کے سامنے جا کے اگر وہ یہ سورت پڑھے گا تو وہ اس فتنہ سے بچ جائے گا، یا اگر پہلی 10 آیتیں پڑھے گا یا آخری 10 پڑھے گا تو وہ بچ جائے گا. اس سورت کے اندر یہ سورت جن لوگوں کے نام کے اوپر جن کے اوپر نام ہے، وہ واقعہ بھی ہم نے ایک حد تک کیا تھا کچھ سیشنز کے اندر اصحاب کہف کے بارے میں. the men of the cave. Who were these men of the cave? تفاسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب یہ حضرات، ان میں سے بہت سارے لوگ جب انہوں نے دیکھا، کچھ یہ انڈیویجول تھے. they were not a group actually. They were not a group. They were individuals, righteous individuals who wanted to attain more piety. And since the government of their time was becoming, وہ ایتھیسٹ ہو رہی تھی، وہ مشرک، یا وہ دین سے دور جا رہی تھی، وحدانیت کے اگینسٹ جا رہی تھی. So they thought that this is a time that ہم یہاں سے کوچ کر جائیں، اور وہ چھپ کے نکلے وہاں سے. And they were individuals in the beginning. And on their way towards exiting or escaping the geographical place there where Allah Ta'ala had placed them, on their way towards the exit or escape, اس وقت مختلف موقعوں پہ وہ ایک دوسرے سے ملے. And ultimately they turned into a group. Now when this group was going کہ ہم یہاں سے نکلیں گے اور ہم کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، یا ہم یہاں سے اس علاقے سے نکلتے ہیں، اس وقت یہ قرآن ہے. This is any Quran. This is not a واقعہ which is written in any of the کسی اولیاء کی کتاب میں لکھا ہو، یا کوئی فیمس کوئی سٹوری نہیں ہے. This is any Quran that one of the dogs who were there who looked at them، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ رائچس لوگ جا رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ نتھی ہو گیا. اس کتے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس کتے کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے. اس کتے کے ذکر کے اندر ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل اتنا مقبول کر دیا that the dog thought that these are righteous men, so وہ ان کے ساتھ اکمپنی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک آنے کے لیے اس کتے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دیا. اپنی ازلی ابدی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ایسپیکٹ کو اتنا پسند فرمایا، اس کا ذکر وہاں پہ کر دیا. اپنے نبی کریم، اپنے محبوب الانبیاء، اپنے محبوب ترین نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر فرمایا. اور اس کا ذکر صرف اس لیے آیا کہ وہ رائچس لوگوں کے ساتھ، وہ صدیقین جو اس وقت موجود تھے ان کے ساتھ نتھی ہو گیا. ٹو دا ایکسٹینٹ کہ یہ ذکر آتا ہے کہ قیامت کے روز چند جانور ایسے ہوں گے
جن کا ویسے تو یہ بات آتی ہے کہ آئی گیس جس کا منصور فجر کہ جو جانوروں کا حساب کیسے ہوگا، جانوروں کا حساب ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، بنائیں گے واپس قیامت کے روز، اور جس کا جو دوسرے پہ بدلہ ہوگا کہ کسی دوسرے جانور نے کسی کو مارا یا اس کا حق تلفی کی، اس کے ساتھ کچھ بھی کیا، اس کو اسی وقت سزا اور اسی وقت اس کو جزا دی جائے گی اور ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا، جس کو دیکھ کے کفار کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، جس کو دیکھ کے کفار کہیں گے کہ اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا ان جانوروں کی طرح آج. لیکن there will be a couple few animals whose status will be raised, and their status will be raised in such a way کہ اللہ تعالیٰ ان کو انسان بنا کے جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے. اس میں وہ اونٹنی ہے، اس میں سورہ بقرہ والی وہ گائے ہے، اس میں یہ اصحاب کہف کا کتا بھی ہے، اصحاب کہف کا کتا بھی ہے جو کہ صرف اس وقت کے موجود رائچس صدیقین صالحین لوگوں کے ساتھ نتھی ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل پہ قیامت کے روز انسانوں کی صف میں اس کو داخل کر کے جنت میں داخل فرمائے. Imagine this is the level, and this is also one of the most important lessons which Allah Ta'ala is trying to give in Surah Kahf, that if you want to remain away from different fitnas, and if you want to attain righteousness, if you want to attain taqwa, you need to befriend my righteous and rightly guided people جن کے اوپر میں نے انعام کیا ہے. اب اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو کیسے فائنڈ کریں. ایک اور چیز یہ جو اجتماعی عمل ہے نا، یا یہ جو اکثر لوگوں کا مل جلنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو دین کی نسبت سے اتنا پسند ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پانچ نمازیں ہم پہ فرض کی گئی ہیں، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ باجماعت جا کے آپ ادا کریں، باجماعت جا کے ادا کریں. اور اگر نہیں کوئی انسان بغیر کسی شرعی عذر کے اگر انسان باجماعت مسجد میں جا کے ادا نہ کرے تو اس کے اوپر کتنی وعیدیں. to the extent that Sayyidina Rasulullah wanted to he used to say کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو بغیر کسی شرعی عذر کے نماز جماعت کے ساتھ قضا کرتے ہیں. یہ جو ایک عمل آف اجتماعیت ہے، یہ جو ایک عمل آف گیٹنگ ٹوگیدر فار دا سیک آف اللہ تعالیٰ ٹو اٹین رائچسنس، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمام کی تمام مسلمانوں کے اوپر نماز جو کہ سب سے امپورٹنٹ عمل ہے اس کو جماعت کی صورت میں بھی لازم ملزوم فرض قرار دے دیا. These are different notions جہاں سے انسان نصیحت پکڑتا ہے، جہاں سے انسان جن پہ غور کر کے نصیحت پکڑتا ہے. اور ایسی بھی بے شمار احادیث آپ کو ملتی ہیں جہاں پہ یہ بھی بات آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا مسجد میں گئے اور وہاں پہ کچھ صحابہ یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے یا اللہ تعالیٰ موت کو یاد کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارتیں عطا فرمائیں. سو یہ جو ملنا ملانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نیت سے دو لوگوں کا ملنا، کمپنی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بشارت دی ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ بھی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے روز جن لوگوں کے اوپر عرش کا سایہ ہوگا ان میں دو ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کرائے عرض پہ ایک دوسرے سے بغیر کسی دنیاوی غرض نفسانی غرض کے ملے، وہ للہ فی اللہ ان کی ملاقات ہوئی اور للہ فی اللہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ان کی پارٹنگ ہوئی. ان دو لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز، جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. تو یہ ملنا ملانا اللہ تعالیٰ کی نیت سے اور اس میں ملنا ملانا صدیقین صالحین سے، اس کا رتبہ کیا ہے یہ ہمیں صرف قیامت کے روز ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ جو یہ ڈفرینٹ واقعات قرآن میں بیان فرماتے ہیں اس سے ہمیں ان کی اہمیت واضح ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک لفظ سے صحابی ہے،
صحابی کا مطلب کیا ہے؟ صحابی کا مطلب سمپل یہ ہے کہ جس نے کسی کی صحبت اختیار کی، جس نے کسی کی صحبت اختیار کی. صحابی means, quote unquote, it means companion. So we could be online companions, whenever we go out, we hang out in friends. We are companions. We are actually sahaba of each other. But صحابی کا لفظ تا قیامت تک اتنا مخصوص ایک جماعت مخصوص کے ساتھ کیسے ہو گیا کہ یہ وہ جماعت تھی جن کو سب سے مضبوط صحبت، سب سے مضبوط رائچیس، سب سے تقوی والی صحبت یعنی کہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی. تو تا قیامت تک یہ لفظ جہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے صحابی کا، وہ فوراً سے پہلے اس کمپینین کی طرف اشارہ انسان کا ذہن لے کے جاتا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. جو صحابہ کا رتبہ ہے اور صحابہ کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ عطا کیا ہے، وہ درجہ کیا ہے کہ تمام انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ افضل انسان گزرے ہیں وہ یہ جماعت صحابہ تھی. تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو سب سے افضل ترین لوگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طریقے سے درجات بلند کیے ہیں، کس طریقے سے what chronological order exists amongst them, we have no clue about them. But in general, it's Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then the entire community of Anbiya, which came 1,23,000 Anbiya, which came in this universe. And then after that, the most important Jamaat to come, or the most Afzal Jamaat, is the Jamaat Sahaba. اور وہ جماعت صحابہ صرف ان کا رتبہ اس لیے اتنا ہائیسٹ ہے because they were موجود in حالت of ایمان at the time of Sayyidina Rasulullah. They brought iman on him. They got the most beautiful and most important sohbat in this universe. تو سب سے امپورٹنٹ، سب سے انمول صحبت نصیب ہوئی. اس انمول صحبت کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابیت کا درجہ عطا کیا جو کہ انبیاء کے فوراً بعد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ these are like shining stars, these are guiding stars. ان میں سے کسی ایک کو بھی فالو کرنا شروع کر دو, they are guide, they will take you on the path of guidance. اور اس کے عوض میں یہ بھی ہم نے کیا تھا کہ ایک ایمان والے شخص جو دورہ صحابہ اور دورہ نبی میں موجود تھے لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکے, حضرت اویس کرنی, جن کا ایک واقعہ ہم نے کچھ انیشل سیشنز میں کیا تھا. He wasn't elevated to the level of sahabiyat just because he couldn't be in the presence of Sayyidina Rasulullah. This is the importance of sohbat. This is the importance of righteous companionship. حالانکہ وہ اسی ٹائم فریم میں موجود تھے, اسی جنریشن میں موجود تھے, ایمان کے ساتھ بھی موجود تھے, لیکن سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ایک دفعہ بھی, ایک لمحے کے لیے بھی ان کی حاضری میں موجود نہیں ہو سکے تو ان کا لیول ایلیویٹ نہیں ہو سکا صحابیت کے درجے تک. This is the importance of this is the importance of companionship. اس کو مختلف زمروں میں ایسے بھی سمجھیں کہ انسان what people say is that مختلف examples سے علماء اس چیز کو سمجھاتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی امپورٹنس سمجھنا چاہیں نا تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹرین ہے اور ایک ٹرین کے اوپر مختلف بوگیاں اٹیچڈ ہیں, ٹھیک ہے, اس میں فرسٹ کلاس, بزنس کلاس بھی موجود ہے, اس میں اکانومی کلاس بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, اس میں لوور اکانومی بھی موجود ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایسی بوگیاں بھی اٹیچ ہوتی ہیں جن میں صرف سامان ہوتا ہے یا بھوسا ہوتا ہے, and a few has coal inside it. تو وہ ناکارہ اور low graded bogiyan or compartments are also attached in one train.
whereas उस ट्रेन के अंदर बिजनेस क्लास में मौजूद है जो शुरू में मौजूद है, तमाम की तमाम एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगी क्योंकि वो एक इंजन के साथ अटैच्ड है. So suhbat is like getting attached yourself with that engine, whereas the entire train is going to reach at one specific destination. बिजनेस क्लास भी वहां पे जाके रुकेगी, इकोनॉमी क्लास भी वहां जाके रुकेगी, और ये सबसे लागत बोगी भी वहीं पे जाके रुकेगी जहां पे वो तमाम आला दर्जे वाली बोगियां रुकेंगी. तो अगर हमारा मकसद जन्नतुल फिरदौस है और अजली अबदी कंपेनियनशिप ऑफ सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी अगर चाहत है, so it is important for us to get ourselves gelled with the righteous amongst us, with the siddiqeen, sadiqeen, salihin amongst us. जिसको आप यहाँ से ये समझें कि अल्लाह ताला एक हदीस में ये बात आती है कि इंसान अल्लाह की तरफ एक हाथ आता है ना, तो अल्लाह ताला एक बालिश लाते हैं उसकी तरफ, एक वो और थोड़ा ज्यादा आता है, अल्लाह ताला उससे और ज्यादा आता है. वो एक कदम आता है आगे आता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ 10 कदम आगे आते हैं. वो चलता हुआ अल्लाह की तरफ जाता है, अल्लाह ताला दौड़ते हुए उसकी तरफ जाते हैं. This is the kind of yearning Allah Ta'ala has. So what if we in these parting moments, if we make dua to Allah Ta'ala, how is it possible? वो Allah जो इतना yearn कर रहा है, जो इतना चाहता है हमें अपनाना, तो how is it possible that if we are going to ask him for the company of righteous guided and for the company of pious amongst us in this day and age, in this generation, how is it possible that he's not going to connect us with them? You know, हर बंदे की ना अपनी एक जर्नी है, हर बंदे की एक जर्नी है, और उसकी जर्नी डायरेक्टली एसोसिएटेड है उस अल-हादी के साथ. वो अल-हादी ये सिखा रहा है कि आपने इहदिना सिरातुल मुस्तकीम की दुआ मांगनी है, आपने सिरात मुस्तकीम पे चलने की दुआ मांगनी है. At least what you need to do is this, that you need to ask for it, you need to yearn for it, you need to have some kind of yearning inside your heart to be rightly guided, to follow the path of Sirat al-Mustaqim. कुछ थोड़ा सा आप अमल शो कर दे, चाहे वो नियत तक ही हो, वो दुआ मांगने तक ही हो, वो अल-हादी हमें वहां तक पहुंचाएगा. You know, the biggest issue for us to not get guided is our own selves. हम लोगों की अपनी ख्वाहिश ना होना, अपना जज्बा ना होना, यही रीजन है कि हम लोगों को हिदायत नहीं मिलती. और बहुत जल्दी उम्मीद छोड़ देना, नेगेटिव हो जाना, बहुत जल्दी पछतावे का शिकार हो जाना, ये दूसरा रीजन है कि अगर गाइडेंस आपके तकदीर में लिखी है तो आप उसको लूज आउट करते हैं just because you got negative about it. So having, constantly making dua for hidayat and constantly yearning for it, and whatever might be our situations, whatever might be the situations which have fallen upon us, whatever sins we have gotten ourselves into, but still some level of yearning, some level of making dua, if that is there, inshallah ta'ala, Allah ta'ala is going to give us hidayat. Allah ta'ala is going to bring us closer to his rightly guided. Allah ta'ala is going to make us, part of those people जिनको Allah ta'ala ने अनअमत अलैहिम कहा है. आखिरी हदीस कर लेते हैं, और ये बहुत फेमस हदीस है, इसको देख लेते हैं, and we should take it as a parting Naseeha for all of us for this year at least in these sessions. वो हमने बहुत दफा वो स्टोरी शायद सुनी हो, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक शख्स था
जिसने तकरीबन 99 कत्ल किए थे। एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे, गालिबन बनी इसराइल में से था। And then ultimately what he did was this के 99 कत्ल पे उसको पछतावा हुआ, तो he actually went to one of the priests or one of the monks or one of the pious amongst them, and he went to him and he said कि उसने जाके confess किया अपना गुनाह, और उसने कहा कि क्या मेरी तौबा कबूल होगी। So the person who was sitting there, the pious man who was sitting, he said कि तुमने इतना बड़ा गुनाह कबीरा किया है, इतने ज्यादा कत्ल किए हैं, तुम्हारी तो किसी सूरत मगफिरत नहीं हो सकती। उसने ये बात कही तो इसने कहा कि लेट्स कंप्लीट अ सेंचुरी। उसने इसके ये बात बुरी लगी, उसने उसका भी कत्ल कर दिया। Now Allah knows best what was that person going through. You know, no more detail is over there. वो बंदा क्यों इस गुनाह में मुलव्विस था, उसको आदत थी, वो साइकोपैथ था, क्या रीजन था? And when you read it and when you go through this waqia, you actually realize there's something, you know, tremendously wrong with this person. He is definitely a psychopath, and there's something wrong with that person. Allah Ta'ala is not telling about what was going on in his life. Allah Ta'ala is just bringing up the umeed and that slight ihsas which is in his qalb. Allah Ta'ala is just talking about that. Allah Ta'ala is valuing that, so that Allah Ta'ala has informed his Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam about that person, and Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is informing his ummat about that murderer. No other details are, you know, Allah Ta'ala has not informed about any other details, but just this, that he had this one feeling. So what happened after doing these 100 murders? Then he went towards something. उसको पता चला कि कोई दूसरा इलाका है मौजूद, वो नेकों की बस्ती है, and he should approach that village. वो जो मुत्तकीन का, जो सिद्दीकीन सादिकीन सालिहीन का जो कस्बा है, उसको उनकी तरफ जाना चाहिए। शायद उसमें कोई हल मौजूद हो, शायद उसके दिल की बका, उसकी रूह की बका, उसकी इस्तिग़फ़ार का जरिया कोई वो नेक बता सके। So he started traveling towards that village. What happened that Allah Ta'ala had decreed his death. The angel of death came when he was on his way towards that village of the Salihin and Siddiqeen. Death came upon him, and he fell over there on his way facing towards the basti, towards that village. His face towards that was towards that path which was going towards the village of the Sadiqeen. This interesting incident when happened to both the two जो फरिश्ते हैं वो आए और उन्होंने देखा कि यार ये बंदा तौबा की नीयत से जा रहा था, तो ये मामला अल्लाह ताला की बारगाह में लेके जाया गया। अल्लाह ताला was looking at it कि इस बंदे को कहां पे इसको जहन्नम रसीद किया जाए या इसको जन्नत में लेके जाया जाए, कि इसकी तौबा की नीयत थी। तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि जो मुख्तलिफ इंसिडेंट्स या जो अक़वाल मिलते हैं दो तीन, एक तो ये कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसको देखा जाए कि ये किस तरफ देख रहा है, किस तरफ इसका इशारा है। तो उसकी तरफ जब देखा गया तो ये कहा कि इसका मुंह जो है, इसका रुख जो है वो अच्छों की बस्ती की तरफ है। तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि सिंस ही वाज गोइंग टुवर्ड्स देम, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। एक दूसरी नरेशन में ये भी मिलता है कि ये कहा गया कि दोनों जगहों को नापा जाए कि जिस इलाके से ये आ रहा है, जहां से ये गुनाह करके आ रहा है, वो वाला इलाका करीब है या वो इलाका करीब है, वो डिस्टेंस करीब है जो कि उस बस्ती की तरफ रास्ता जा रहा है। सो अल्लाह ताला ने ऑल्दो वो रास्ता जहां से ये आ रहा था और वो रास्ता ज्यादा दूर था जहां पे वो कस्बा मौजूद था, बट अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि तू सुकड़ जा। जमीन सुकड़ गई और ये जब उसको नापा गया तो ये रास्ता करीब आ गया और वो रास्ता दूर हो गया। तो ये हुक्म हुआ कि ये मेरा बंदा है, इसकी तौबा कबूल हुई, ये मेरी तरफ चल के आना चाह रहा था, मैंने इसके दिल के एहसास को कबूल किया क्योंकि ये मेरे नेकों की तरफ कूच करके जा रहा था। इस अमल की वजह से इस 100 कत्ल करने वाले को
एक कत्ल का कहा जाता है कि एक कत्ल करना ऐसे जैसे इंसानियत का कत्ल हो गया. This is coming from the people of Bani Israel. This is not for me and you. Our Sharia doesn't say this. Allah Ta'ala has decreed something else for us. But this waqia, this incident was informed to us that this is the level, and this is the status which Allah Ta'ala has elevated for us, for those people who wants to join the righteous amongst them. May Allah Ta'ala give us the tawfiq, and may He opens different paths for us to find out different righteous, rightly guided, pious people amongst us. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin.